Gusto mo bala magkaon pero wala ka sa subuganon? Magbisita na diri sa Aganan Pavia. Kay ang Kapsarap Litson Manok Inasal kag Liempo, bukas na sila. Oo, insakto ang nabatian mo. Ang Kapsarap Litson Manok Inasal kag Liempo Aganan Pavia, bukas na. Kag-good news sa Kapsarap Litson Manok Inasal kag Liempo, mas ginpanamit ang timpla kag mas saboroso pa. Kapsarap. 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 Diri lang ina sa Kapsarap Litson Manok Inasal kag Liempo. Sa Kapsarap Litson Manok Inasal kag Liempo, diri mo matilawan ang authentic homemade nga sauce nga puwerte ka namin. Kag kung imo matilawan, halin sa kumalingking pakadto sa kumalagko sang imo tudlo, dilap-dilapan mo. Manamit. Manamit gid. Gani para sa tanan bata tigulang matambok maniwang sultiro dalaga balulaon pinayaan. Tilawin nyo kag pamatud-an ang manamit kag saburuso nga Kapsarap Litson Manok Inasal kag Liempo. Sa Kapsarap Litson Manok Inasal kag Liempo, ang sarap na balik-balikan mo. Ang Kapsarap Litson Manok Inasal kag Liempo, yara lang nahamtang sa barangay Aganan Pavia, probinsya sang Iloilo. Kapsarap, Kapsarap, Kapsarap Litson Manok Inasal kag Liempo. Ay, excuse me, nabusogid ako. Kapsarap Litson Manok Inasal kag Liempo. Ang sarap na balik-balikan mo. Kapsarap, Kapsarap, Kapsarap. Kapsarap Litson Manok Inasal kag Liempo.